Raia wote wa Uvira, amjambo kwa vijana. Vijana oye! Hakuna wajeni hapa. Vijana oye! Ndio, avant niendelee, ndapenda kwanza bazalendo bote. Nasema bazalendo, ukikwata civil au kusaka arme, uko mzalendo, fa kwanza mkono hivi. Bakia tu vile tena yengine yulu. Muvichange kwanza vyote tusikie kisi vitafanya. Vichange vyote kwanza, vichange vyote. Ok, merci beaucoup. Mimi Dunia Hamisi, coordonnateur wa mouvement citoyen machozi ya raia. Avant nipane message yangu nakamata kwanza hiki kitu hapa inaniinteresse. Gondoki. Ndio. Nachukua hiki kitu nikutaka kubaambia tu kama muda yenye tuko hamo. Avant tufikie hapa, benye vinatumaka tufikie hapa, kama tukuvitia en compte, atukukonsidere cohésion sociale, atukukonsidere na vivre ensemble, inabeba tufikisha tu muhivi vitu venye wiki kitu kia hivi. Njoo kwa maana nilikuwa nataka nikukumbushe wewe kijana mwenye uko hapa. Bababu yetu walikuwa wanatuambia sie atukuki tunaongea na haba juu ya hivi. Mais leo tujikaze. Après hii activité yenye ba musicien bana organiser ba jeune benye tuko hapa tuko tunaambia benzetu ba jeune kama ukabila na kutokuitikana kwa wandugu inatumaka kila siku mwingine ende na inaingia majaribuni. Asante. C'est pourquoi tunawaambia kama tuungane mkono kuisi activité za hivi, tuone kisi Uvira itakamata ingine ampleur, parce que leso yetu lipitaka emo tusirudilie tena. Sitakawia. Okay. Naongea na mimi na washukuru. Asante. Asante sana Dunia.